Vale. Hola, 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 hola. Espérate. Fuck, ¿por qué me caigo a mí mismo? Mal rollo. Ah. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Cállate. Te han hecho un lío los cables, tío. Tengo que ordenarme esto algún día. Ok. Vale. Buenas, 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 buenas. Directo de Xbox. Hablarán de Toys for Bob. Interrogante. Hay que poner tensión en el espectador. Vale. Ok. Twitch está también. Perfecto. Buenas, 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 buenas. Por si os preguntáis por qué hay música de Animal Crossing y no la de Skylanders, es porque básicamente tiene copyright la música de Imaginators. Y tal. Vale, el cable, ¿por qué viene tan lejos? Bueno, ok. Voy a estar jugando Imaginators más que nada porque yo sinceramente... pero ahora abro el móvil para ver el chat. Yo sinceramente no soy muy fan de Xbox. Tipo, ok, no soy como... Oh, fuck Xbox. A mí me da bastante igual tanto Xbox como PlayStation. Pero es por el tema de que a mí pues, me da bastante igual dentro de lo que cabe. Y buenas a todo el mundo. Y pues no me interesan muchas cosas de las que hablo. Entonces voy a estar jugando de chill. Tendré aquí como una mini monitor abierto. O sea, para vosotros lo veréis también abajo a la izquierda o así, el directo, con la función esta que tiene Opera GX. No está patrocinado esta, pero tengo que se me ha hecho el Opera GX esto. ¿Y qué quería hacer? ¿Por qué venía aquí? Así para ordenar el chat. Y entonces estaré jugando del chill. El directo empieza a las 9. Ahora son en 9 minutos empieza. Ahora simplemente voy a estar aquí con vosotros charlando. Hoy no... O sea, voy a estar leyendo principalmente el chat de YouTube. El de Twitch igual no tanto. Ya si eso si alguien se suscribe o lo que sea, lo leeré al final, pero no es que nada, que ahora solo tengo mi móvil. ¿Qué le pasa a mi gato? ¿Qué pasa? Entonces, ver canal, entonces estaré leyendo el de YouTube principalmente. Eso, empieza a las 9 el directo de Xbox, gente. Seguramente hablen sobre Toys for Bob, porque hizo bastante ruido en Twitter. Mucha gente se quejó, fans de sobre todo de Spyro. Porque los fans de Crash aún tienen mierdas, pero los de Spyro sí que están un poco en el limbo. Los de Skylanders también nos quejamos, pero bueno, y sabemos que las empresas nos ignoran más que a la sequía que está viendo ahora mismo en Cataluña, ¿sabes? Coño, que se cae esto. ¿Es a las 9? Sí, es a las 9, pero quiero estar un poco antes en directo. Porque puedo, XD. ¿Dónde coño apoyo el móvil? Aquí está taza. Vas a caer con un invento genial, chaval. Como sabéis que a mí no me gustan los viewers que tengo en directo, le he tapado con un calcetín. Bueno, no, soy ingenio. ¿Cómo está el Calfo? Bien, Rocky Mage, bien. Hoy la he cagado. La he cagado con esa persona. Pero, bueno, oye, no es para tanto. Ay. Buenas, Clash 96. Calfo, ¿te parece normal que un niño de mi edificio venga a mi casa y me robes? Dios santo. Es verdad, hablando de niños. Hablando de niños. Quiero enseñaros esto, ¿vale? Un momento, espera. Está puesto luego a boga, ¿no? Sí, que no quiero que se me liquee aquí nada. Os quiero enseñar un comentario que me han puesto en mi último vídeo, que creo que es importante hablar sobre él, ¿vale? Espera, que tengo como 2000 capturas de pantalla para que encuentre esta ahora. Vale, aquí está, mira, joder, qué rápido. Ok. ¿Lo veis, no? Vale, mirad este comentario, ¿vale? Este comentario dice lo siguiente. Lo único que entiendo es, esto con mi vídeo Buenas Noticias, lo único que entiendo es que ese comentario da material para un vídeo, visitas y más de lo mismo. Aquí solo ganan los youtubers, la comunidad y los fans solo se ilusionan. O sea, básicamente, lo he escrito mal, pero básicamente dice que los youtubers ganamos y la comunidad y los fans solo se ilusionan con... Aprende a poner comas, hijo mío. Con noticias agrandadas. Este hombre no sabe nada de puntuación. Skylanders tiene un 10% de posibilidades de volver. Y así, Dios santo, y así ha sido desde hace 10 años. Pero bueno, así es esto. Para empezar eso, se aprende a escribir. Segundo, 10% es muchísimo, o sea ok, 10% ojalá. Tercero, mi comentario. Si quisiese visitas, no subiría Skylanders para empezar. Con este vídeo solo quiero informar a la comunidad de YouTube de Skylanders. Por favor, piensa antes de comentar. Esto porque sé que muchos igual lo pensarán. Lo de noticias sobre Skylanders y tal, yo lo subo, para empezar están desmonetizados los vídeos. Que sé que eso es un poco estúpido porque al final gano suscriptores igual, pero bueno, eso para empezar.
Segundo, es que me parece tan estúpido pensar que lo hago por visitas. Porque si quisiese visitas, subiría Fortnite, subiría Minecraft. Skylanders da muy pocas visitas. En mi canal secundario, un vídeo de Fortnite que subí, prácticamente mi primer vídeo en Wallopi, porque había subido pero en Neocalfo, en Wallopi, mi primer vídeo de Fortnite, o así creo que era mi primer, 50.000 visitas. Y tenía como 300 subs. Aquí llevo años subiendo y cada vídeo de media tiene 8.000 visitas. Es que es estúpido pensar que lo hago por visitas, es estúpido. ¿Y por qué querría yo ilusionar falsamente a la comunidad? Si encima hace poco hice uno sobre malas noticias. O sea, es ridículo este comentario. Y solamente quiero decir esto para... ¿Qué hora es? Todavía no es, no el directo. No, son 5 minutos. Y nada, solo quiero decirlo porque sé que hay mucha gente que se piensa que yo cubro esto de las noticias por visitas. Si quisiese visitas y tal, es que lo llamaría Skylanders 7 confirmado. Lo llamaría tal, pero no. Son buenas noticias Skylanders porque es lo que son. Porque creo que el título queda bien, queda bonito. Y mi canal es de Skylanders, ¿sabes? No sé. O sea, quería esto porque sé que mucha gente igual pensará esto. Pero para empezar es eso. Si quisiese visitas y fama y dinero, no subiría Skylanders. Es que es tan fácil como eso, tío. Y ya está. Dicho esto, que el comentario es bastante respetuoso el suyo. Tampoco es muy hater, ¿no? Pero... Y es que me cabreo mucho cuando la gente no sabe poner comas y puntos. Eso para empezar, entonces ya se me cabreo de primeras. No sé qué son los comentarios. Yo creo que al revés. Yo creo que hace falta fijarse para estudiarlos y comentarlos como acabo de hacer ahora. Pero gracias, joder. Te lo papiaste, XD. No, hombre, tampoco, pero... Tendría que haber tapado su nombre igual, que ahora no quiero tampoco que si él comenta lo ve todo el mundo en plan... ¡Hijo de puta, tú eres el del comentario del otro día! Que le tal, ¿sabes? Vale, pues no sé qué hacer aquí. Porque hasta que empiece el directo sí voy a estar chileando aquí con Crankcase. A ver si llego a las 60.000 monedas. No sé, quedan 4 minutos. No sé, ¿qué pensáis vosotros que van a hacer? Putos ruidos de Twitch, tío. Que en Twitch quiero meter ahora de que salen como clips, tipo por puntos. Que lo tiene creo que Rubius, Orslo y tal. Que sale como un mini clip. Que eso está muy gracioso, lo quiero. Ahora es que no me ha dado tiempo, que he llegado de la uni hace como 5 minutos a casa. Pero lo quiero poner, que eso me parece muy, muy, muy gracioso. Tengo aquí una leche tapándome la hora, ¿qué hora es? 56, a ver si está ya... Está ya esto. ¿Es esto? No, esto no es. ¿Por qué va tan mal YouTube, tío? Me va fatal YouTube, tío. Me va fatal YouTube, tío. Ok, no ha empezado todavía. ¿Veis lo que tiene? Ah, bueno, no se ve, fuck, pensaba que se vería. Lo que me refería, no sé si lo veis, que es este reproductor mini. A ver, pero lo que puedo hacer también es simplemente... Mira, así, ya está. Tendré así, imaginaos que esto es el directo de Xbox, ¿vale? Pues será estaré jugando con el directo aquí y os iré traduciendo lo que digan. Sí, bien la música y todo, por cierto, de volumen y tal. Sí, bien la música y tal. Calvo, ¿tú juegas Brawl Stars? No. ¿Cuándo empieza? En punto, en 3 minutos. Da igual las visitas, lo importante es hacer lo que te gusta. Para empezar es eso, o sea, yo hago YouTube porque es una cosa que me fascina. Me fascina tanto YouTube como plataforma, como Skylanders, como saga de videojuegos. Y la combinación de ellos dos me parece magistral. ¿Dónde lo pondré? Aquí, ¿dónde molesta menos? Aquí es que lo tapa el chat, aquí molesta bastante, no sé, yo creo que... Ah, mira, aquí, igual, aquí arriba. Aquí os parece bien que está el directo de Xbox. Mi país, esta serie tuvo doblaje al español. Skylanders Academy, en general, tuvo doblaje en toda Latinoamérica, España y muchos países. Se puede poner subtítulos, intentaré ponerlo. Va todo bien, gracias, Giro. ¿Dónde podrían hacer un vídeo explicando cómo instalarse Skylanders Superchargers? Skylanders Superchargers, tipo, ¿en qué sentido, tipo? Yo tengo un tutorial de cómo instalártelo en PC. Pero no sé qué te interesa exactamente Skylanders Superchargers. Hacer vídeos de Skylanders por visitas es de ser un poco tonto. La verdad es que sí, o sea, es que sí. O sea, hacer Skylanders es porque te gusta o tal. Lo peor es que, no, ojo, es verdad, no, hay un tipo de cosas que me cabrean a mí, ya lo sabéis. Que es que hay un tipo de vídeos de Skylanders que sí quedan visitas. Que son los vídeos de Skylanders que hacen los youtubers que no son de Skylanders. Si os fijáis, hay muchos youtubers que no son de Skylanders, que son de videojuegos en general. Y cuando hacen un vídeo de Skylanders, tiene como 8 veces las visitas del resto. Scott the Woz tiene normalmente 1 millón de visitas por vídeo. Hizo uno de Skylanders y tuvo como 6 millones de visitas. Tipo, youtubers que hablan de videojuegos en general hacen un vídeo de la decadencia de Skylanders. ¿Dónde está Skylanders? ¿Cómo murió Skylanders? Y tienen como 400.000 visitas y el resto de sus vídeos tiene como 80.000. O sea, Skylanders da muchas visitas cuando no eres youtuber de Skylanders, tío. Es muy gracioso. Vale, pero a ver si esto ya está. Soy 59. Joder, macho, empiezan a un punto los tíos, Joder. Hola, Calfu, tú ves, viene una oferta de gusto por 20 euros nuevo sin abrir. Un poco carillo,
pero si no lo sacas de la caja y lo mantienes, pues oye, supongo que sí que está bien. Eso sí que es lo peor. A mí me da rabia porque encima de estos vídeos se desinforman muchísimo. Tipo, la gente no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y es como, macho, ponle 1 hora de investigación, aunque sea. Que lo digo yo, que yo cuando empecé en YouTube me inventaba cosas y decía como... ¿Sabes? En mis primeros vídeos, hasta que no cumplí como 400 subs, hacía los vídeos sin guión. Y es una cagada porque a veces me acordaba mal de cosas, ¿sabes? Y yo iba hablando, yapping ahí y me inventaba cosas, tío, era graciosísimo. Mis vídeos antiguos son... Vale, son en punto, en principio empieza ya. En principio empieza ya, en principio empieza ya. En principio empieza ya. A ver, creo que Eurogamer está haciendo también directo. Eurogamer. Y igual ellos... Y quiero ver desde dónde lo ven ellos, a ver. ¿Desde dónde lo ven ellos? Ah, vale, están... Ok, están como yo, ok. Están recargando la página, ok. Vale, a ver si hay suerte, gente. A ver, o sea, de Skylanders dudo que digan algo. Igual hablan... Es que en el último que hubo de estos, que fue, creo que en septiembre o así, hablaron de Skylanders. Que fue cuando Boombringer hizo el vídeo y tal. Y yo hice el vídeo de futuro Skylanders me ilusiona. Que no solo hablaba de eso, pero es el vídeo de Boombringer este. Y dijeron eso, que les interesaba... igual tocar franquicias que habían hecho algo significante en el gaming, como Tony Hawk, Guitar Hero, Skylanders y tal. A ver, son en punto ya. Bill Gates. Calvo, me compré Portugal. Ah, en Portugal, entendía que compré Portugal. Entendía, compré Portugal hot dog por 10 euros, vale. Hostia, pues mola comprarse Skylanders en otros países, aunque no hay diferencia, creo. Tipo, no sé, mola. Yo de esos tengo un Ignitor francés. Y creo que ya está. Es que sí. Uf. Buenas, me pillaste viendo Benten, guapetón. Para Benten estoy yo, chaval. Hoy no tengo la camiseta de Benten porque me está empezando a ir pequeña. Porque era una camiseta maluna, la verdad, de calidad. Y pues al lavarla un poco se ha encogido. Pero me sigue encantando la camiseta de Benten, muy épico. Ya todo esto voy a cenar magdalenas, por ejemplo. Skylanders, ¿qué más juegas, Calfu? No sé, ahora me estoy pasando el Fallout 3. ¿Viste que murió Tomat? Sí. Que al principio fue como, hostia, Tomat, el tío sí que hacía memes graciosos. Pero luego resulta que Tomat era como un pedófilo, violador, acosador. Y era como... ser youtuber y no ser un pedófilo challenge, imposible. Es ridículo, tío. Estadísticamente creo que hay más youtubers pedófilos que no pedófilos, tío. Es horrible. Es puto horrible, tío. Hostia puta. ¿Tú cuándo empieza esto? Me voy al Eurogamer, tío. Por cierto, voy a poner el vídeo este en bucle porque igual esto dura más de 1 hora. Buenas, ¿te acuerdas de que te pregunté por el precio de un Jawbreaker? Al final me lo he comprado. ¡Ey! Pues Jawbreaker es de mis Trapmasters favoritos y en general es de los mejores. ¿Dónde lo están viendo ellos? Indiana Jones, los que han salido en los papeles. Can we say if either of those type... Simón nos pasa enlace. Ah, mira, le daba a lo loco con miles de personas en directo, Podría haber sido... minutos dura. Podría haber sido... ¿Qué? ¿Desde dónde lo están viendo, tío? Ah, está en vídeos, es un vídeo, ok, es un vídeo. Es un vídeo, ok, es un vídeo, no es un directo, es un vídeo, vale. Vale, gente. Hello and welcome to the official Xbox podcast. Dios, que lagueo, vale, ok. Vale, Dios, que lagueo, va. Vale, uf. Okay. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio. Vale, Activision Blizzard, ojo, how Activision that might Blizzard. be an impact on Game Activision Pass. Blizzard, eso and nos we want to talk interesa. about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the mind. Va por capítulos, espera, va por capítulos. ¿Qué preferís, verlo todo o ir solo al... Es que yo quiero verlo todo porque igual, tipo, mencionar alguna cosilla. No quiero como ir directo... How does this apply to the future? First party games, Activision Blizzard, esto nos interesa. Hobbies multiplatform igual. How does Xbox keep up in the industry? Gaming communities, Xbox hardware, game libres and preservation. What does Xbox stand for today? Es que igual hay algunas cosas sueltas por ahí, ¿sabes? Igual algunas cosas sueltas por ahí. Lo vemos todo, ¿no? Lo vemos todo, ¿o qué?
Yo lo vería todo, verlo todo, ok. Of a lot of people we hear from the community, and that's an Escuchan de la important comunidad. input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Vale, esto es que... Just 4 games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. It is, we're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. Es que si lo pongo en ese modo se quitan los subtítulos. Si lo pongo en el modo de pantalla pequeña, lo dejo con subtítulos y ya está. Performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these 4 titles. Crecer franquicias. Ok, vale. What are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their Se ve bien los subtítulos, gente, que creo que están un poco pequeños y no sé cómo agrandarlos. announcements with ¿Que esperas que vayan a decir algo de Skylanders? No creo, pero igual dicen algo de Activision Blizzard, que eso es lo que nos interesa. partners. So I don't want to take anything Nightmare por away 30 from euros. those teams. Igual. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Habla de 4 juegos que saldrán en otras plataformas o exclusivos, o sea que no serán exclusivos de Xbox. No Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Well, what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Skylanders en Game Pass no tiene mucho futuro por las figuras. Let me start Estoy a de little bit acuerdo. outside Estoy de acuerdo, pero a la vez las podrían hacer digitales, no sé. of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are Yo estoy de acuerdo con exclusive esto. to one Yo estoy piece de of acuerdo con esto, iba a hardware decir. are going to be a smaller and smaller part Yo of estoy de the acuerdo. industry. And that's not Yo some estoy de great acuerdo. insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, Los mobile instant, sí, console los and instant Spitfire y PC, tal. you see big games Tryhard. landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these 4 specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, I'd say, on Xbox and PC. No está aquí nadie, There's Aquí, always si no growth. me lo comía. Franchises that we Eso, si obviously veo aquí es want que to estoy leyendo el continue chat, to por ejemplo. invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses ¿Cuánto durará? behind Dura those 20 minutos esto. franchises continue. Resumen We de think hasta it's ahora. important that these service-based Que games Xbox that quiere have dejar de hacer communities juegos behind them, exclusivos. that they can have confidence that they're going to exist in the future. So 2 of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they realize their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind Phil, cobarde, these anuncia 4 algo de games. And Activision. last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn.
So when you are thinking about the Hola, Tiago. future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles Bocata and de how you're applying chorizo, that chaval. criteria there? Yeah, there's Español. really no fundamental change Ha to preguntado. how Titles and how you're applying that criteria there. Audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria Nuevas there? audiencias y tal, hablo. Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of we're really focused on a couple platforms and what's going to Como show up Stranger there. Trailers que haciendo 7. But our Phil, key cobarde, of muestra ya. play the games Phil, you want cobarde. with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. Buena idea, pero These mecánicas have que been part of our 7. strategy for years Yeah. and will Ni continue to idea. be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Ojo, Game Yeah, Pass. well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is Yeah. just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in Porque me within the chola. platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite can actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, virtual, all of our sería guapo games eso. will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind es of que antes moving era, ¿no? aside, though, from some of those and thinking no, more sí, about un juego what es does que it really mean antes for the sería muy player, diferente a los to me, antiguos, the obviamente. two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So Tenéis que that is escopar. really only possible at a practical level when you Yo- know that your yo solo saves quiero and que your digan algo player bueno can de be able to Toys for move Bob, tío. across Yo solo all quiero those eso. parts. So not all of our O de games Activision today Blizzard, tipo, are que mencionen el necessarily tema. built to take Que advantage mencionen of el that. tema. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental que to el what we're favorito es, doing, and Terrafín, I think Thiago. is something that we as First Party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Imagínate llamarte Pass. Bond And de so apellido, I'm tío, qué excited épico. to announce, with the coming together that we had with Ojo, Activision ojo. Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. van a estar en el Game Pass. And it's all part of our commitment to make Xbox, the Xbox experience, and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point? Ok, o sea, han dicho que los juegos de Activision Blizzard van a estar en el Game Pass. No han dicho todos, pero tampoco han dicho algunos. O sea, que van a estar... Ok. Phil, you mentioned at the top this Interesante. isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players,
our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd Qué say, a incómodos decade. tienen que ser esos asientos, It's not tío. about one device. Yo tenía esos en It's not biología about en el games in instituto. service of a device, Ah, no, vale, tienen but apoyaespaldas. Vale, rather pensaba que the estaba en un taburete, devices ¿sabes? that people Yo me wanna moría play en on biología. should En be in tercero de la service ESO me of quería pegar making un the tiro, me games dio la as big espalda and todo el rato, popular tío. as they possibly could be. Because really a healthy También porque era creator biología, community que da on todas las Xbox, cosas, a pero- healthy creator community and gaming all up is the thing that all of us Pero as es un juego de game trastudio ya, players rápido. should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding, just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and What? Blizzard and ZeniMax, Estoy solo, ahí we're está. one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers Qué susto, on tío. mobile platforms as well. And that's Leeré el not Prime al something final del directo. that Muchas we want gracias. to back Creo que era away un Prime. from. We want to No sé, continue muchas to be gracias. building Muchas gracias. great games Muchas that gracias, de millions verdad. and millions of people Lo can veré al final love, del directo. and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is De momento, para los que critical to estáis the llegando long-term ahora, health of Xbox. De momento han mencionado que les interesa traer juegos, bueno, que van a traer los juegos de Activision Blizzard a el Game Pass y, Many of you y que sí, que quieren sacar provecho de Activision Blizzard. people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, Activision y it's Blizzard, all about básicamente, putting Xbox in the best es lo que está ahí position. dentro. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that Yeah. your team builds. And that Anime de people play on. Skylanders. That's not going to be everybody. estaría We chulo. fully accepted that we're Verás going to que have os gusta, Xbox players across los all tuber. kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming, and in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But Gollum. what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But King it's an Kong. industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about de building esos a juguetes para sustainable vida. business for Ya no. ourselves. But in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest Me ha cansado their el chorizo, careers vente, no soy lo in suficiente working here español, lo siento. to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is El growing. vídeo cerrarás, If you listen to Lisa seguramente. Su, the AMD CEO, she'll say that AMD No powered me digáis los consoles viewers are que hay, likely tío, to que me pongo decline nervioso. in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to Este tapón, growing ¿dónde va? as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you Okay. say I have a fixed number of players, the players that we have today, Ah, and okay. do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have? by Skylanders, finding con new Skylanders, players fin. and adding those to the base of players that already play. Our focus on Xbox for the Entonces, last sexo, sí. decade has really So. been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing. No juego growing for Skylanders. our Phil, players, no juego growing for our Skylanders. Es la solución. creators. Phil. So those people are finding success on our platform, which will Cal grow fue una the persona. Xbox business Hostia, and put gracias. Xbox in a position Soy to be yo. very strong Es for Twitch y years and decades to come. Twitch. O sea, Matt, earlier you were talking YouTube. about these growing Eso tengo el gaming móvil. communities, how they're incredibly large. And
comparable on such a different level Salud, when we think gracias. about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think La comunidad de Call of Duty se think puede about it, for resumir en the player racismo. O sea, ¿qué community, comunidad están it comes hablando, down tipo? to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games? Buenas, Right? Miki, 17. Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably Puedes hacer un are some of the tutorial de cómo biggest jugar es que influences en on Wii U. where people choose to Mi play. tutorial es de what cómo devices emularlo they en choose to Wii U. play. O sea, cómo When emular la we versión de think Wii U. about, on the other side, the developer side, Hay subtítulos, just any game developer vídeos, hay wants their subtítulos. game to Mira, ahí find están. the biggest audience possible. That's just the nature Son of los building a subtítulos. game. You want people to enjoy. Si no sabes and inglés, aprende participate in inglés, what you've coño, que es el made. futuro. And No, I broma, think pero. we're Aquí, in tío. a unique Aquí. position to deliver on that, Son just pequeñitos, because pero no sé we cómo are the ganarlos. platform. We build hardware. We've got a first-party games group, and then we've got a system that Que ties. esa es otra. ¡Ah! ¡Joder! Puta, no me esperaba nada, tío. Porque justo he puesto pausa. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. No me esperaba nada. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. Lo que iba a decir. Que puto. Me ha pillado perfecto, tío. Cuando he puesto pausa. Lo que iba a decir. Que pronto. Que al inicio han mencionado que quieren hacer juegos no exclusivos. O sea, que los juegos en general no sean exclusivos. Que había gente preocupada que ahora que esto es de Xbox y dirán, hostia, ahora Crash, Spyro, Skylanders serán exclusivos de Xbox. No, ¿vale? No. Tontito, no. Together that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like crossplay, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Power World. You know, Power World was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got... No es por esta mierda, es porque es una copia de Pokémon con pistolas. Por eso tuvo éxito. Que, oh sí, no sé qué. Una mierda, la gente simplemente está cansada porque los últimos de Pokémon han sido pochos. Dios santo, yo qué sé. Retail, we've got free to play, we've got game preview, we have the consoles, we have our experience on Rule 34 PC, es Tether. and they can access all of those things. Díselo a la cara, And when we step díselo a la back cara, and we señor. just look at the performance of our platform Tan all valiente up, que eres, we díselo a la know cara it's que quieres working. ver porno We're at the suyo. highest Díselo a la level cara, of venga, users va, on valiente. console, the Venga, highest valiente. level of Ahora, users on ahora te PC, callas, the ¿no? highest Ahora te level of callas. users on cloud Díselo a la cara, ever. venga. We had Díselo, double-digit growth pobrecilla, rate está on aquí. PC and cloud, Acoso places where sexual we're se llama enabling eso, ¿vale? creators to actually Aprende. reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. Phil, We're tío, talking venga, about tus the muertos, role Phil. that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our ¿Os considera que hardware, T-Rex it es el really escándalo más is, and sexy? Phil said this earlier, it's where you get like the most Lo sería flagship si no seminal fuese por esto, experience of chaval. Xbox. Buah, míralo. And it also I wanna represents get a developer higher on my target. Our levels, developers can build the señorita, specs of our pero hardware, and we invest to make sure they know when they do that, the games are going to ¿Tienes go novia, great Calfu? on our hardware, but they're also going to be able to be Tengo nota de accessed across Concro. any stream, No sé any si eso screen, because of cuenta. all the other Nota de investments we Concro. make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we Más actually tiempo have no de more nuevo, creators María. right now building for Xbox than ever Creo que before, necesita by nature, ver. thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And Portal de we're poder. also invested in the next generation. Skylanders 7. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation. Swappers which que son makes it gigantes a la better vez. for players and better for creators and the visions that they're Dios. building.
And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. I'm a slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows. And how Windows over decades están mal porque no pones que vender sitios están mal, están mal. Es que son traducidos automáticamente, entonces van mal, ¿sabes? Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. No van a anunciar nada, XD. Because the line between what the hardware is. Si te piensas que van a anunciar Skylander Seed aquí, es que eres básicamente gilipollas. Perdón, pero es que 2 de IQ, gente, ¿cómo van a anunciar Skylander 7 aquí? Sinceramente, piensa un poco. Si tienes como 12 años para abajo, lo entiendo, ¿ok? No te llamo gilipollas. Pero si estás en el instituto y tienes mínimamente cerebro y piensas con Skylander 7 aquí, a mí lo que me interesa ver aquí es noticias sobre Activision Blizzard y Toys for Bob. Aquí no van a anunciar Skylander 7, lo siento, pero no, así no se confunden las cosas. Si lo anunciarían Toys for Bob o Activision por su cuenta. Esto es una cosa que... No, lo siento, sé que soy muy borde, pero es que hay gente que es muy ingenua y no seas tan ingenuo. Bueno. Also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the game. Ha sido un placer estar en este planeta. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform. ¿Alguna vez has visto una reacción más falsa a alguien jugando un videojuego? Where you know the biggest games in the world are always going to be. Aprende a actuar. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features. Crossplay. No hagas bromas sobre eso, Barclays. Cross-progression. Backwards compatibility. Being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful. Lo peor es que no había pillado la conexión hasta ahora y la acabo de pillar ahora, hijo de puta. Invest more to bring even better experiences to you all of the time. That investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got. La publicidad de la Wii U dio pena. Just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. Que sí, que tienes la polla gigante, me la suda, habla de Toys for Bob, que vendes mucho, que eres millonario. Okay, dude. Okay, dude. This 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should be ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today. And we'll see the rest of you Hijos de puta. Hijos de puta. Bueno, han mencionado. Vamos a ver la parte del otro que espérate, ¿dónde está ahora? Voy a encontrar el otro. Vamos a ver lo del vídeo Boombringer, ¿vale? Que ahí saca el clip directo el tío. What the fuck? Boombringer. Bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos? Ha mencionado que van a traer juegos de Activision Blizzard al Game Pass, que yo pensaba que ya los habían traído, pero por lo visto no sé, es que no sé nada de Xbox. Y bueno, nos quedamos con eso de momento. Y también eso, que quiero hablar sobre el que les interesa. Muy buena, hijo de puta, muy buena. Vale, mira. Vamos a ver esto, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto. Spend time with the teams. Because I just don't think that
a team working on something that isn't Este es el último, que fue en octubre, ¿vale? Esto fue en octubre. their passion leads to Habrá sobre que aquí le interesa que los estudios... Buena. the best Que los results. estudios tengan creatividad, o sea, I do libertad. think with Game Pass, we have the ability to maybe pick a couple franchises. Esto, vale, importante, gente, quedaos. Esto está conectado con lo que acabamos de ver. Esto está conectado con lo que acabamos de ver. Me acabo de dar cuenta, está conectado. Han hablado sobre que quieren traer juegos de Activision Blizzard al Game Pass. Y aquí mira lo que dice Phil Spencer. Que quiere que con el Game Pass pille a franquicias Every year and almost do like a y revisitarlas. Revisitar franquicias. revisit. I just made up that term, so it's not a brand. It's not on a box. It's not on a box, but you know, I tease about things like Hexen just because I remember playing it as a kid. I have no plan for that. But I do think when you look across all of the franchises that are a part of our teams, there's an opportunity for us to go back, even if it's just to recognize the moment and what those things meant in gaming's history and do something right with it, make it available to people through Game Pass. I think there's an opportunity. There's not a plan for that, but there's an opportunity. If teams want to go back and revisit some of the things that we have and do kind of a full focus on it, I'm going to be all in. Con todo, ¿cuándo lo dice, tío? Like Banjo-Kazooie. Bueno, aquí me... ¿Dónde lo decía, tío? El tío este. Phil. Lo dice, creo que al inicio. Mira, me lo he saltado si lo dice aquí. The franchise is just for you personally, deep in the vault, that we can now potentially explore, that you're just personally excited for people to discover for the first time or maybe rediscover? I hadn't really thought about that question. Specific on Activision and Blizzard, you know, there's some moments in Activision's history. Ha mencionado que quiere traer juegos de Activision Blizzard al Game Pass, que quiere revisitar franquicias y... You mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Hero, even things like Skylanders. You mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Hero, even things like Skylanders. ¿Qué? No te he oído, ¿qué? In Activision's history, you mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Hero, even things like Skylanders. Hasta ahora tenemos esto. Tenemos que Filántropo, el hombre este, ha In mencionado Activision's history, que quiere traer juegos de Activision Blizzard. Y ya están empezando con Diablo. Que por cierto, muchos trabajadores de Vicarious Visions trabajan en Diablo. O sea que el equipo de los creadores de Diablo 4, muchos son los que crearon también Swap Force. En todo caso, y Superchargers, vaya. En todo caso, ha mencionado que quiere traer juegos de Activision Blizzard al Game Pass, que están empezando, que quiere pillar algunas franquicias cada año y revisitarlas. Y que you mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Hero. para revisitarlas por lo que significaron en la historia del gaming. Y menciona There's some moments in Activision's hay momentos. history, you mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Guitar Hero. Hero. Estas son las que ella ha mencionado. Y él menciona Skylanders. La chica esta había mencionado Tony Hawk y el otro. Y él dice Skylanders. like Skylanders. Poco más, gente. Básicamente eso. Que de cosas factuales, cosas que tenemos hechos, ha dicho que quiere traer juegos de... Que están empezando a traer juegos de Activision Blizzard al Game Pass. Que le interesa revisitar franquicias. Y que él menciona Skylanders. ¿Qué esto significa que Skylanders venga al Game Pass? No lo sé, para mí sería la hostia interesante, en plan, sería muy interesante ver cómo lo hacen, sinceramente. Y yo creo que sería una publicidad de la hostia del Game Pass. O sea, si meten Skylanders en el Game Pass, vamos, sería una bomba, yo creo, para el Game Pass. Ha dicho que tiene como 30 millones de usuarios, es una puta barbaridad, yo no sabía que tenía tantos. Y eso, pan, yo qué sé, yo estoy feliz, sinceramente. O sea, me gustaría que hubiesen tocado más el tema de los despidos. Porque, hostia, pero se nota que yo creo que este podcast lo tenían hecho desde antes de los despidos. Así que ahora toca esperar a que Xbox, Activision y tal hagan un anuncio oficial en su Twitter, lo que sea. Y poco más. Sí, noticias eso. Que están trayendo juegos al Game Pass. Seguramente es que entras en el Game Pass. No lo sé, para mí sería muy interesante. Yo nunca he tenido el Game Pass. Me lo pillaría si estuviese. A todo esto, dentro de nada sale la nueva temporada de Crash Team Rumble. Crash Team Rumble va a cerrar dentro de nada. Pero, oye, yo sigo pensando que Skylanders vendrá a Crash Team Rumble en algún punto. Y nada, gente, gracias por haberos pasado. El directo este no tenía nada especial, simplemente... Tengo el pelo fatal, tío, con una puta. Simplemente era yo hablando un poco yapping y viendo el directo este con vosotros. Dios, que tengo el pelo, tío, es que el pelo. ¿Por qué lo tengo para un lado, tío? ¿Por qué lo tengo para un lado, tío? ¿Qué cojones? The fuck. Bueno, puto Grugelfin, tío. Me encanta, es un GIF perfecto. Nos vemos, gente. Gracias por haberos pasado. Resumen, eso. Skylanders tiene bastantes chances, yo creo, de ir al Game Pass o que lo revisiten.
Porque es que lo ha mencionado él, lo ha mencionado el CEO de Xbox, no yo. Y nos vamos. Adiós. Adiós.